Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gratin de fenouil. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم جراتان ديال البسباس. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurai besoin de fenouil. Vous pouvez utiliser la quantité ce que vous avez où vous voulez. Donc ici, j'ai 4 fenouils. Après que j'ai nettoyé, lavé, je vais le couper en petits morceaux. أول شيء راح أحتاج البسباس أو ما يسمى باللغة العربية الشمرة. تقدروا تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. من بعد ما نزعت الأوراق الغير مرغوب فيها وغسلته، نقطعه إلى قطع صغيرة. من بعد أحتاج بصلة نقطعها إلى قطع صغيرة، وأيضا إلى 3 بطاطس اللي غادي نقطعهم إلى مربعات صغيرة، ونضيف للبطاطس شوية ديال الملح. Deuxièmement, j'aurai besoin d'un oignon que je le coupe en petits morceaux, et j'aurai besoin aussi à peu près 3 pommes de terre que je les coupe en carré aussi, et je vais mettre un petit peu de sel aux pommes de terre. Je vais prendre une poêle où je vais mettre l'huile végétale et je vais mettre les pommes de terre pour cuire dans l'huile. ناخد مقلة نوضع فيها زيت المائدة ونوضع فيها البطاطس باش تقلى. نوضع مقلة أخرى أيضا ونوضع واحد القطعة ديال الزبدة مع واحد شوية ديال زيت المائدة، حوالي ملعقة حتى الملعقتين كبار، ونوضع البصل باش يتقلى حوالي 5 دقائق. من بعد نضيف البسباس أو الشمرة باش يتقلى أيضا. لازم أنه يتقلى جيدا على نار هادئة حوالي من 10 حتى 15 دقيقة. Après, je vais prendre une autre poêle où je vais mettre un morceau du beurre avec 1 à 2 cuillères à soupe d'huile végétale, et je mets l'oignon pour cuire à peu près 5 minutes, et après j'ajoute le fenouil pour revenir avec l'oignon à peu près de 10 à 15 minutes. Après, je mets un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Et 2 petites cuillères de l'ail en poudre. Par exemple, si on n'a pas de l'ail en poudre, on peut le remplacer par gousse-d'ail, mais on le met au début avec l'oignon. Après, j'ajoute un petit peu de poivre et je mets 2 petites cuillères de paprika fumé. Pour les gens qui n'aiment pas le goût de fenouil, vous pouvez ajouter le paprika fumé, et il enlève le goût sucré de fenouil. Je laisse terminer la cuisson de fenouil et je mets les pommes de terre. Je mélange bien et je laisse à côté. نضيف من بعد الملح دائما على حسب الذوق والرغبة، ونضيف ملعقتين صغار ديال الثوم غبرة. بالنسبة للأشخاص اللي ما يتوفرش عندهم الثوم غبرة، نقدر نعوضه بواحد الفص ديال الثوم، ولكن نوضعه في الأول باش يتقلى مع البصلة. بعد نضيف واحد شوية ديال المعدنوس الجاف، نقدر نعوضه بالطري أيضا، ونضيف واحد شوية ديال الابزار. إلا كان موجود عندكم التحميرة أو البابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو المدخن، يكون أحسن بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش كتير المذاق ديال البسباس. أنا ضفت ملعقتين صغار ديال الفلفل الأحمر المدخن. نتركه يتقلى حتى يطيب البسباس. من بعد نضيف له البطاطس، نحرك ونترك المقلة أو البسباس جانبا. ناخد مقلة أخرى ونوضع فيها ملعقتين كبار ديال الزبدة مع ملعقتين كبار ديال الفرينة، شوية ديال الملح، شوية ديال الابزار. نحرك جيدا ونضيف نصف لتر ديال الحليب، وانا كنخلط مع وضع
الحليب لتحضير البيشاميل. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش يحضروا البيشاميل، يقدروا يعوضوا البيشاميل بالكريمة السائلة. من بعد ما يتقال الخليط نضيف له واحد الحفنة ديال الجبن المبشور. Je vais prendre une autre poêle, je vais mettre 2 cuillères à soupe du beurre avec 2 cuillères à soupe de farine, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je mélange et en mélangeant après, j'ajoute un demi-litre du lait. Et lorsque le mélange ou quand le mélange devient épais, donc j'ajoute un petit peu de fromage râpé. Pour les gens qui n'aiment pas le béchamel, ils peuvent le remplacer par la crème liquide. Donc j'ajoute ce mélange au fenouil et je mélange bien et j'ajoute aussi un petit peu de fromage à la fin. Ça c'est juste un choix pour les amateurs de fromage. نضيف خليط البيشاميل على البسباس أو الشمرة، نحرك جيدا ونضيف أيضا مرة أخرى الجبن المبشور، وهذا فقط اختياري. من بعد ناخد واحد الآنية أو واحد الصينية اللي تدخل الفرن، ندهنها بزيت الزيتون ونوضع فيها هذا الخليط. سخنت أو حميت الفرن على 180 درجة، نحط الصينية من 10 حتى ل 15 دقيقة ومن بعد نرجعو. Et à la fin, je vais prendre un plat qui entre au four, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais le passer sur tout le plat. Je vais mettre le fenouil ou le mélange de fenouil à l'intérieur. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 10 à 15 minutes, ça dépend le four. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إلا عجبتكم كالعادة الوصفة ما تنساوش حطوا لايك، اشتركوا في قناتي وضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.